Usa ka senior citizen ang patay human nabanggaan dihang mitabok sa pedestrian lane sa Kalinan, Davao City. Samtang usa ka pulis ug asawa niini ang patay sab human nabanggaan ang ilang gisakay motorsiklo sa usa ka SUV sa Digos City. Kanaugban pa sa report ni Argil Relator. Nadala pa sa ospital apan namatay si Police Master Sergeant Ronald Pumbo ug asawa niini nga si Shelo Amor Pumbo human nabanggaan ang ilang gisakyang motorsiklo sa Quezon Avenue, Digos City. Sa investigasyon, nabanggaan sa naghaguros nga SUV nga gimaneho ni Cedric Cole, 19 anyos, ang gisundang motorsiklo nga gisakyan sa mga biktima. Hinungdan nga nadaro ang duha. Sumala sa Digos Police, giingong nakainom ang nakabanggang driver kinsa ana karon sa ilang kustodiya ug nagatubang og kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage to property. Dead on the spot ang 71 anyos nga si Celso Preglo human kini nabanggaan sa Purok 21, Davao Bukidnon Highway, Kalinan, Poblacion, Davao City. Sa investigasyon, mitabok ang biktima sa pedestrian lane sa highway dihang nabanggaan kini sa usa ka private nga jeepney nga gimaneho ni Johnny Sumalinog. Tungod sa kakusog sa impact, nahulog ang biktima sa road pavement, hinungdan sa iyang kamatayon. Gikustodiya na sa Kalinan Police ang nakabanggang driver. Samtang patay ang 45 anyos nga si Antonio Amora alias Payat sa ikasang bypass operation sa Barangay Dalyao, Turil, Davao City. Human ang palitan o gituhang sa Shea sa Shabu, nagpaila na ang pulis sa target. Apan kalit matod pa nga may bunlot sa iyang arma si Amora og namusil sa pulis apan pakyas nga makaigo. Dinhi na kini gibalsan og pusil sa pulis hinungdan sa kamatayon ni ini. Gidala pa kini sa ospital apan gideklara na nga dead on arrival. Samdan ang 42 anyos nga si Edwin Joaquin human gitigba sa Barangay Tugbok proper, Davao City. Ang suspect mismong umagad ni ini nga si Joshua Joaquin, 20 anyos. Gikompronta matud pa sa biktima ang suspect human gipasakitan sa suspect ang anak ni ini apan gitigbas ni ini ang biktima. Misurrender na sa Tugbok Police ang suspect. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.